मंत्र शुचि माधव माधव प्राची माधव माधव दीधि धरंती सर्व कार्यसु भूमि पुष्ट एस आसर मंतस मेरु इष्ट ऋषि सुतल छंद कूर्म देवता एस पूज्य भूमि देव्य नम जवाकुसुम शंकाश काश्यप्य महादते दंतारे सर्व पापघ्न प्रणकुसुमय दिवाकर एष ससाक्षर प्रणमहं सूर्याय नमः नम अद्यतादि वैशाख मासे मेष राशस्ते भास्करे शुक्ल पक्षे द्वितीया तृतीय दाशिष नाश बुद्धश्च जागृत भूमि पूजा कर्मणे घटस्थापन पूर्वक हुईत पूजा संपन्न कर्मण परिश्रे सर्व देवदेवी आज्ञा सहित भूत प्रेता सरस्वीपा सर्व नागेश्वर पूजा कर्मण सहित सर्व देवदेवी घट स्थापन शुरु कर्मण गृह आरम्भ कुरु सब देव देवी के जानिए सबाई के जाने बास्तु सहस्र देवी सब देवी सबाई के जानिए अपना मन सेखाने अर्थाई बिजली একটা পাতা পাতা দিয়ে ওটাতে এমনি বসিয়ে দিন আর বসিয়ে তুলে নিন ও তুলে নিয়ে যাবেন উল্টা দিকে যেরকম ওরকম না হ্যাঁ এরকম ওরকম না আর করে যেরকম আছে আর করে হ্যাঁ হ্যাঁ এইভাবে मोमबाती धूपता ওখানে আছে धूप একটু বালিটার দিকে করো ওখানে प्रणाम करे
বালি সিমেন্ট কি মশলা মাখাইছে? মিস্ত্রি একটা গামছা পরে না? ওইখানে দাও, ওইখানে সব দিয়ে দাও, ওইখানে সব দিয়ে দাও। দেখে এক সাইড দিয়ে উঠে এই ওটা বাম সাইডে, বাম সাইডে এটা দেখে দিয়ে ওই- গামছাটা গামছাটা পরে না? সামনে গেল পরে হাত দিল।